Medyo sayo ta ni baba karon kay na ako'y online unyang hapon. Hello, konnichiwa. Pagbaba nako, ako unang gitan-aw ang mailbox kung naay sulod pero kay wala man mao nang proceed ta sa pagbaklay. Wala ni gawa si haring adlaw karon tapos dili kayo siya tugnaw or na-immune lang gid ko sa katugnaw diri sa Japan. Gikan sa kuang dorm kay moliko lang ta diri nga kanto tapos straight na siya padulong diretso dito sa mall. Moagi lang pud ta og duha ka pedestrian so mao na ni ang una nato nga pedestrian nga naagian. Karon pong adlaw kay mao ang balik sa ilahang regular scheduled time sayo mag-abri tapos dugay mag-close. Ingon ana kanindot ang palibot paadto sa mall. Pag abot nako didto naana di ay sila baligi ang black meat. Galing lang sayo pa man sa buntag mao nang wala pa sila nag-sale. Naapod sila murag tilapia diri nya dako kaayo siya tag 2,000 yen ang iyahang presyo. First time gid ko nakakita karon nga ang ilahang moyashi kanang bean sprouts kay tag 12 yen na lang siya so barato na kaayo. Naglibot-libot pa ko ani kay ubay-ubay ang ilahang mga sales sa sushi, cakes, pizza ug bread. Nigawas ra pud ko ani dayon kung wala unta koy online karon kay plano unta na kong adtuan kaning kanon nga statue nga sikat diri sa Nirasaki. Kay medyo loaded man ang atuang schedule karon mo nang ugma na lang siguro nako ni siya adtuan. Instead, ako na lang giadtuan ng area kung aha klaro kaayo ang view ni Mount Fuji. Kini pong dalana kay padulong og duol na lang ni sa ako ang dorm. Kaganihang pagpadulong nako kay dili kaayo siya tugnaw karon hinuon nga pauli nako kay ni anam-anam og katugnaw. Pag mubaba na gani ta aning dalana ibig sabihin duol nako sa ako ang dorm. Productive ang atuang adlaw karon. Thank you Lord.